Napud man, napudpud. Ay, excuse me, that's my place. Oh, sorry sa'yo. Sige, ako na Find your own place. Joke lang to yan. No, binuwan. Marusdak. Tawa sa ito ba? Nag-shave to ang gabi. Di ba na pala nun, Daya? Ang balay. May mga panty pa. O, sige na, go. Endorsement? Endorsement! Go! Ang aming mga panty. Thank you. Ay, di ba video na? Video na? Yeah, hagina pa. Ay, nakaulo yan. Diyaon. Excuse me. Shades naman. Ito, shades. Ito guys. Ay, naka-shades ka. Introduce yourself, Danay. Wait. Ito. Ako mag-introduce kasi ako dito yung host. Presenting. Presenting our model for tonight for the Vans. Ay, hindi. Sorry. Mali. For the Ray-Ban category is Ms. Diana Jane Marce from the city of San Carlos. Dapat may kanya-kanya style kung paano i-model ang shade. Yan. Dila lang dahil. From the double deck. Yeah, wala manaog ko no. Manaog ka mo dapat mag-model. Makaulo yan. Ulahin na lang, Bim. Ikaw na sa dalo. Didali lang. Hasol. Nag-hasol. Talaga rin yung inubrado. Hindi matapos. Matapos na niya. Bayin pala. Tanay na lang magsaling. Pagtuo. Tanan. Nasiga. Tapos na. Oo, hindi. Disappear na tuloy to. Okay, bye-bye. Ganon ba yun? Babay ka agad. Sige. Naiyak! Ayun lang. Sino tayo? From the city of smiles, Joanne Miata. Kaya mo yan, Jo. Ang laban-laban na siya, Jo. May talent, man gali. Tugs, gama. Nang ilabas ang scream and shout. Kabalon na ko na luni ang rason yung dinimo tani. Hindi ba ang bali Miss ay bigagin nang dapat ko na wala huya. Aga-practice. Rehearsal specially. Rehearsal man. Wala may simple. Ano to? Musician. Ano to? May kamot. Hello. Iksi ang kwantong taliya. Ario. Hindi, nag-amo gina sa'yo. Hindi ba si Dirio? Guru. Ikaw ba guro? Sige na yan, Jaya. Nasobraan na guru ko sa kadla. Tama na, huy. Sige na, oy. Para ang tanan. Ikaw naman, KJ. Wala ka pa sa nisyo. KJ, mali ka babae. Ano ba? Lumayas. 1, 2, 3, go! Hindi malakat na ho. Sige na, Jo, ikaw. Turn around! Okay na to. Next. Next is Miss Orgasm. Miss Orgasm. Dahil ka, May drone ka ha. Ikaw, chokmek. Yan, chokmek. Siya yung nagsabi ng orgasm. Baka nalilipat ka lang dyan. Hindi ako, no? Nalilipat lang. Palagpat ka, chokmek ka. Hindi to pala ako, chokmek. Maharay, maharay. Sa kama. Okay lang yun. At least ako. Dali, Ana. Naka-every step yan na. Wala na. Every step mo. Go! I-model mo na. Hello. Next. Si Sunoy from the city of Bago, Barangay Maaw. No, Plito. Ano na, nag-sip-on lang. Kahit sa kama ko. Dali yan, yung mga nakikita ko. Masakit ako. Ano yung tawag mo ba? May mga malis. Oh. Presenting the grand entrance of thy mistress, of thy everything,
Day maharot sa country. Okay. From the city of San Carlos, Miss Pinta Flores 2002. Presenting Miss Linaisa San Carlos. Running for Linaisa San Carlos Miss UNOR of 2013. Susa lang. Diana Jane Marcel. Grand entrance. Grand entrance. Dapat may suit out. Yun na yan. Scream and shout, shake Hindi ang ano lang sa... And shout and let it all out. Say yo. Dali lang! Ang atong manong video! Basta baliktad, dali lang. Wala. Why na kuya? The person behind the kabuangan. Kabuangan. The person behind who have triggered everything. No? Ay, sis ko ta! Alert! DJ Dabi! Naman lang daw ko to sa pictures. Mo, brand na to guys.